aynako arnote honuru ndo hippi yode dammol makko ƴetti hayre o fiɗin o raɗi annabi sallallahu alaihi wasallam hadith on himo selli kadi ɓawo ƴetti hayre ngo bukke bonoru ndum dogi daroy to ndu inni e modi an kadi a hersata ataruddu anni risgan saqahu llahu ilayya Allah soggay arsiki addanalan mi nanga dammol an ara raɗoɗala sendiralan e dammol ngol o yawi tahajjaba o kaala azibu yatakallamu bil arabiyya ene bonoru a wola e arabu bonoru ndu inni ɗum ɗo no ngalɗini be mi wola arabu Allah neddalan dammu mi yana e ko ngara sendiralan e makko hilta bayni wa bayna rizqi a heedi hakkude an e arsiki an on tuma ngayna ko wi bonoru mi ngalɗi e ma bonoru mini ko ammi ɓuri ngalɗude e mum an hiɗa ari himmiri ndugol dammol ma ɗo hiɗa yejjiti nulede ɓurnaɗo tagi fo gon hakkude moɗon ka saare moɗon makka o nulama hande an hiɗa ari hinni fi dammum wona fi wallitagol mo hinniɗa on tuma bonoru ndum wi awa hande kadi hittin ko hittinta o hakkude makko ɗo e dargal ngal ilay woni e ñande goo taf nelaɗo soslam ñande ɓe jibina ɗum ɗo kadi jogii riwaya wonde leydi ndin e kammu ngun pooɗodirɗo e yewtere kammu ngun inni hey fayo leydi ko ɗum marɗa immorde e moƴƴereji miɗo ɓurma ko min dayginta ko an niɗɗinta min ko ka anga nangen woni lewru ndun ko ga koode ɗen ko ga woni cuɗari gurnan ko ga woni henndun ɗum ko ga woni yurude ndiyan ɗan ko ga woni yurude an leydi ndin ko a neldeteɗo tun fus a gaynata leydi ndin deƴƴi wano duuɓi 40 ñande goo leydi ndin ewni kammu ngun ndi inni hey ko yo kammu a timi lando ma hiɗa landinolan landal mi herti wiiɗa hiɗa mari naange hiɗa mari lewru hiɗa mari koode hiɗa mari ndiyan hiɗa mari henndu aljanna on ko sengo dow toon wontiri mawɗi kammu hade a ɓurilan kono hannde mi ɓurtike ma ene kammu a nani wonde ɓurnaɗo tagi fo on jibinama koye hoore an o jibina kammu ngun inni hombo lewru leydi ndin wi'i Muhammadu jibinama e hoore an ko marɗa kon fof wonti zéro kala naatoyowo ka aljannaji wonɗi ka maɗa toon ko sabu ɗoftagol o nange hande kadi si jalbi nge nafi mo yettirari Allah jokkugol o haray o dulli nemaji maɗi isan hey ko ayyo kammu mi ɓurima ɓe wi kammu ngun hersi ngu yooti ngu wi wallahi leydi a ɓurtirilan sabu jibinede haade goto e hoore maɗa ɗum woni annabi meɗen Muhammad sallam leydi ndin wi hey ko awa on noon jibinaɗo e an ko mande dargal hande kadi woɗɗodira mandeji ɗin no ɗuuɗi jani ɗin no toon wano feeñugol imamul mahdi yu ko probléme molanaɗo hakkude nde fedde wiyetede shi'a e sunna kala ko nan ɗon shi'a no yewta fi mahdi ko fenade kala ko nan ɗon jahilu suufi yatakallam fil mahdi fa'lamu bi annahu kazzabu ɓe yimɓe laawi hoyɗoɓe Allah yiida e nelaɗo yagasatan la manaman kala ko nan ɗon hiɓe wola fi mahdi yo taw ƴettu ɓayɗo gandi mahdijo goo no kenen nden ɗo pullo fuuta wiitiɗo ko mahdi oɗo mahdijo mo islamu yewti fi mum on ko tanirawo nelaɗo o jibinte o waɗoye bay a makka o laamo leydi ndin duuɓi 9 o hebbinandi nunɗal ko kanko kadi Allah waɗoyta ko haɓidata e yajuja wa majuja o lanna fi maɓɓe kanko e annabi Isa ɓe tawtidiray ka hoore leydi ɗo mahdi wona ɗo duuɓi 9 o faato o wattine annabi Isa kontina laamu ngun duuɓi 40 annabi Isa wonta ka hoore leydi ɗo si dargal ngal daro annabi Isa ko teleren Dimashka Suuriya ko ɗon o jipporoyto o jippoyto hara ko neɗɗo moƴƴo taalibajo karamo kojo o ardotawa annabajo annabaku makko lanni ñande nelaɗo nulano almami mahdiyu kadi julnayi annabi Isa darɗe 2 waktuji 2 woɓɓe wi ko subaka e futuro woɓɓe wi ko jumare e subakare ñande o jippi Dimashka o tawa julɓe ɓen no waɗi no heɓulani jihad haɓugol dajjal masihu dajjal o ara o juula ɓaawo amir on o ƴetta kaafo o wontida e julɓe ɓen o haɓa dajjal kanko annabi Isa warata masihu dajjal ɗo gandi noon dajjal ko fitna molanaɗo si ɗum waɗi duuɓi 40 annabi Isa faato o wattine Madinatul Munawwara leydi ndin fottodira o wattine hakkude nelaɗo e Seydina Aboubacre si ɗum ɗon noon waɗi on tuma noon daabe waman feeñoye himba ƴakka yimɓe himba ñaama ɓaawo ɗum noon curkikin kadi jippoyo kammu ngun fof explosion waɗa curkiwil waɗa yaduna o e refti ɓaawo ɗum noon yiite ngen yaltoya ko ngen ɗon soggoyta yimɓe ɓen ilal mahchar ila ardil mahchar yimɓe ɓen tummodira ka dargal fi ñaawore verdict final on ɗen ñande ara e liɓɓe kaporora ɓen no ɗon kamɓe e liɓanaɓe ɓen kortanoɓe kortuɓe ɓen harayno ɗon gouvernement lagine on haray ɗon ɗon on waɗa tuuba on waɗa paɗe on hippaji kufune
gardi ala ɗon beere rouge ala ɗon finkari ala ɗon mo beeno daroy no nene mum heɓirno ɗum noon allah tabaraka wa taala jippo o ñaawa wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffan nde ñande mo yaadi ɗon e haqqe goɗɗo tawi ɗum heddaki ceerno kanko andi no gerɗoya koye moƴƴereji ma ɗin rewoytema boneji maɓɓe ɗin jonneɗa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum استغفروا الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إن ترك الله تبارك وتعالى يلا لونتنا بوننا نعبين يا الله تبارك وتعالى جني تبيك بلغني حق جماعة يلا فيونو بيسوبه يلا فيونو بيوانا بيجرمتيبه الله تبارك وتعالى دمبه يغانده يلا دمبه بتونيو ده sabu toñe ko nibe yawmal qiyamah yalla fewnu bi lagine yalla moƴƴinange battane men o baabiraaɓe meɗen e karamkoɓe meɗen wuliɓe yalla hinno yaafo yaltuɓe fi gandal yalla hokkoye ɗum gande wuliɓe allah yaltuɓe fi ɗaɓɓere jawle yalla hokku ɗum jawle laaɓuɗe dagiɗe ko allah rewire ko leydi meɗen ɓantire ko surroroɗe yo allah tabaraka taala hiwan en suddiɓe men ɓen yo allah hiwan en suddiɓe men ɓen yo allah renan en teddule mawɓe meɗen ɓen yo allah hiwan en leydi lagine ndin yo allah fewnan en sukaɓe meɗen ɓen yo allah fewnan en lamɓe meɗen ɓen yo allah tabaraka wa taala suran en karamakoɓe meɗen ɓen ga e wittereji ɗin yo allah ɓuytu ndereraku mum yo allah ittan en ɗum yo allah waɗe yondiniɓe muññiɓe surritiɓe wa salli llahumma ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam